नमस्कार बंधुगण। हिंदू धर्म रे देव उत्थापन एकादशी को सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण माना जाए। एहाकु बड़ एकादशी मध्य कुहा जाए। बंधुगण, देव उत्थापन एकादशी दिन तुलसी गछ मूल रे बांधी दियंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस आपणक घर धन रे भरी रहिबो। एहाकु तुलसी मूल रे एकादशी दिन बांधिबा अत्यंत शुभ होइथाए। बंधुगण, देव उत्थापन एकादशी केबे पड़ुछि? एही दिन तुलसी मूल रे केउ जिनिस बांधिले घरर दरिद्रता दूरेई जीवो। से सबु विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। बंधुगण, पवित्र देव उत्थापन एकादशी एहाकु आमे बड़ एकादशी मध्य कहि थाउ। वर्ष रे साधारणतः 4 गोटी बड़ एकादशी पालन करा जाई थाए। गोटिए हेउछि आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जाहाकु आमे हरिशयनी एकादशी मध्य कहि थाउ। जेउ दिन श्री हरि चतुर्मासिया निद्रा रे चली जाती बोली विश्वास करा जाए। तार 2 मास परे भाद्रव शुक्ल एकादशी बा पार्श्व परिवर्तन एकादशी। एही दिन श्री विष्णु दक्षिण कड़रू बाम कड़कू कड़ लेउटे थांती। एहार ठीक 2 मास परे कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन स्वयं श्री हरि निद्रारू जाग्रत होइथांती। 4 मास धरी निद्रा जीवा परे एही कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन श्री हरि निद्रारू जाग्रत होइथांती बोली एहाकु देव उत्थापन एकादशी बोली कुहा जाए। एहाकु प्रबोधिनी एकादशी मध्य कुहा जाए। उत्थापन शब्दर अर्थ हेउची उत्थान। एहा सह कार्तिक शुक्ल एकादशी नामटी जड़ित थिबारु एहाकु देव उत्थापन एकादशी बोली कुहा जाए। समस्त एकादशी मध्यरे एहा हेउची श्रेष्ठ एवं बड़ एकादशी। वर्ष रे आमर 24टी एकादशी पड़ुथाए। ता मध्यरु 12टी शुक्ल पक्ष एकादशी एवं 12टी हेउची कृष्ण पक्ष एकादशी। वैष्णव धर्मर लोक माने साधारणतः 24टी एकादशी निष्ठार सह पालन करिथांती, किंतु गृहस्थ लोक माने प्रायतः 4टी बड़ एकादशी व्रत को निष्ठार सह पालन करती। एही देव उत्थापन एकादशी ठारू कार्तिक पंचुक व्रतर मध्य शुभारंभ होइथाए। बंधुगण, ए वर्ष 2 नवेम्बर रविवार दिन पवित्र देव उत्थापन एकादशी व्रत पालित हेबो। एहाकु सर्वसम्मत बड़ एकादशी बोली ग्रहण करा जाइछि। एही एकादशी तिथिर शुभ बेला बा अमृत बेला रहुछि सकाळ 6:20 रु दिन 9:24 पर्यंत, राति 7:41 रु 9:17 पर्यंत एवं महेंद्र बेला रहुछि सूर्योदय ठारू सकाळ 6:19 पर्यंत, संध्या 6:03 रु 7:41 पर्यंत। एही समय मध्यरे आपण माने बड़ एकादशीर जेउ जेउ धर्मकृत्य पूजा व्रत रखिबाकु चाहुछंती बा करिबाकु चाहुछंती ताहा मध्य करि पारिबे। लक्ष्मी नारायणक उद्देश्य एही दिन पूजा करिबे, कारण आपण माने जदि एही दिन रे लक्ष्मी नारायण को पूजा करिबे तेबे आपणक घरे समस्त प्रकारर सुख शांति समृद्धि को आपण माने भोग करिबे। बंधुगण, ए वर्ष नवेम्बर 2 तारिख दिन देव उत्थापन एकादशी पड़ुअछि, तेणु ता पूर्व दिनरु ही प्रस्तुति आरंभ करा जाए। नवेम्बर 1 तारिख शनिवार सेही दिन ठारू आपण गोटिए बेला सात्विक भोजन करंतु, अर्थात अरुआ अन्न ग्रहण करि पारिबे। जेउ माने एकादशी व्रत को निर्जला भावरे पालन करंती, अर्थात जल सुधा ग्रहण करंती नाही, सेमाने नवेम्बर 1 तारिख ठारू अन्न त्याग करिबे। मात्र जेउ माने फलाहार करिथांती सेमाने 1 तारिख दिन गोटिए बेला अरुआ अन्न ग्रहण करि पारिबे। बंधुगण, उदय तिथि अनुसारे जेउ दिन एकादशी तिथि सकाळरू नै अपराह्न पर्यंत रही थाए
ସେହି ଦିନଟି ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଇହଲୋକରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ବିନା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂଜାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବିନା ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ପୂଜା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଢାଳରେ ଆପଣ ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ, କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କିଛି ଫୁଲ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀର ପୂଜା କଲେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଘର ପୂରି ଉଠେ। ତୁଳସୀ ମା ଅଗଣାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ଚଢ଼ାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ପକାଇଲେ ସେ ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ତୁଳସୀର ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ପୂଜନୀୟ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କଲେ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀର ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର 3 ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ସବୁଜ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ଘର ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂରି ଉଠେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଲାଲି ଚୁନେରି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଚୁନେରି ବାନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ, ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀରେ କେବଳ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁନେରି ବାନ୍ଧାଯାଏ। ହଳଦିଆ, ନୀଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ଚୁନେରି ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଚିରା, ଫଟା କିମ୍ବା ଜଳି ଯାଇଥିବା ଚୁନେରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଏହି ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନୂଆ ଚୁନେରି ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀରେ ଲାଲ ଚୁନେରି ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଝାଡ଼ୁ, ପୋଛା, ଜୋତା, ଚପଲ ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖାପାଖି
केबे हेले छेप पकाइबे नाही, नहेले घोर अनर्थ हेबो। तुलसी निकटरे कौनसी जल पात्र रखंतु नाही। तुलसी निकटरे दीप जलाई सारी सेही दीपकु उठाई आणंतु, कारण लिभि जाइथिबा दीपकु तुलसी मूलरे रखिबा अत्यंत अशुभ होइथाए। जेउ स्थानरे तुलसी गछ अछि से स्थानकु सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। तुलसी निकटरे शिव भगवान एवं गणेश भगवानंक मूर्ति को भूल रे सुधा रखंतु नाही। एहा छड़ा ध्यान रखिबे जे तुलसी मूलरे जेमिति अन्य कौनसी गछ न उठे। तुलसी पाखापाखि कंटा जातीय गछ लगाइबे नाही। तुलसी गछ पाखरे लुगा सुखेइबे नाही, कारण कपड़ारू जल उड़ी तुलसी रे पड़ी पारे। तुलसी पत्र को राति रे तोड़िबे नाही। जदि तुलसी पत्र सुखिकी पड़ी जाए तेबे से पत्र को कचड़ा गदारे पकाइबे नाही। से पत्र को माटी तले पति देबे, नहेले जल रे भसाई देबे। रविवार दिन तुलसी पत्र तोड़िबे नाही एवं तुलसी रे जल मध्य चढ़ाइबे नाही। अन्य दिन गुड़िकरे तुलसी रे पूजा करिबे एवं संध्या समय रे दीप प्रज्वलन करिबे। महिला माने केश को मुकुला करी तुलसी रे जल चढ़ाइबे नाही। एहाकु अत्यंत अशुभ माना जाए। महिला माने सर्वदा केश को बांधी एवं मुंडरे सिंदूर लगाई तुलसी रे जल चढ़ाइबा उचित। तुलसी गछ को बाथरूम किंबा नाଳ निकटरे लगाइबे नाही। तुलसी गछ को सुखिबाकू देबे नाही। वास्तुशास्त्र अनुसार तुलसी गछ सुखी जिबा अर्थ आगकू कौनसी अघटन घटी पारे। तेणु तुलसीर जत्न नियंतु एवं तुलसी रे प्रतिदिन जल देई ताहाकू सबुज सतेज रखिबा उचित। बंधुगण, देव उत्थापन एकादशी दिन आपण तुलसी निकटरे शालग्राम रखिपारिबे। शालग्राम को भगवान विष्णुंकर निराकार रूप माना जाए। एही शालग्राम को तुलसी मूलरे रखिले घरर समस्त नकारात्मक शक्ति नष्ट होई जाए। शालग्राम को प्रतिदिन पूजा कले आपण मानंकु सबु प्रकारर भौतिक सुखर प्राप्ति हेबो। एहा एक स्वयंभू पथर अटे, अर्थात एहार प्राण प्रतिष्ठा करिबार आवश्यक नाही। एहाकु जदि एही एकादशी दिन तुलसी मूलरे रखी प्रतिदिन पूजा करा जाए तेबे धन संपत्तिर समस्त असुविधा आपणकर दूर होई जिवो। प्रतिदिन आपण शालग्राम को पंचामृतरे स्नान कराई चंदन सहित तुलसी पत्र देई तार पूजा करंतु। एही कार्यटी जदि देव उत्थापन एकादशी दिन आपण आरंभ करिवे तेबे आपणଙ୍କୁ अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। बंधुगण, आशा करुछि भिडियोटी आपण मानंकु निश्चित भल लागिथिबो। आजि पई रहुछि, नमस्कार।